واحد. متتبعي قناة فونتك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد العوسامي. إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا واحد المسألة تضافت في سونتر دو كونترول. هاد المسألة هذه هي ديال الأصوات للاسترخاء أو الأصوات الطابعة للاسترخاء أو الأصوات المؤثرات الصوتية اللي كتشتغل في الخلفية. كنت درت عليها واحد الفيديو، غادي نخلي لكم الرابط ديال داك الفيديو، غادي نخلي لكم في علبة الوصف. غادي نشوفوا كيفاش نضيفوا هاد السونتر دو كونترول، لأن فاش كنت درتها كانت في البيتا الاولى ولا الثانيه ولا مبقيتش عاقل. فاش كنت درت داك الفيديو كانت مازال ما كايناش الامكانيه باش نضيفوها في السونتر دو كونترول. دابا غنشوفوا كيفاش غادي نضيفوها في السونتر دو كونترول ونشغلوها من السونتر دو كونترول، يعني من مركز التحكم. هي بين قوسين، فتحوا واحد القوس بالنسبه للاخوان والاخوات اللي عندهم لي شين في اليوتيوب. دابا ممكن انك يعني تكون عندك الكوميونيتي او المنتدى الا كانوا عندك من 500 مشترك الفوق، يعني ما بقاش المساله ديال 1000 مشترك، دابا غير 500 مشترك كيعطيوك المنتدى. وهاد المساله هاد الميزه هذه راه بدات كتوصل تباعا للاخوان والاخوات ديال اللي عندهم القنوات اللي عندهم اقل من 1000 واكثر من 500. نسدوا هذا القوس ونمشيو لهذا الشرح ديالنا، ندخلوا للريغلاج ابستور رابيل ابستور ريغلاج ونمشيو اعدادات ريغلاج écran d'accueil نمشيو سونتر دو كونترول او لا مركز التحكم. recherche mode oui bleu données part v notification concentre temps d'écran général centre de contrôle bouton سونتر دو كونترول او لا مركز التحكم نضغطوا عليها. balayer l'écran de base en haut pour afficher le centre de contrôle. فوالا نلقيو نظره سريعه هي هاد المساله هذه. نشوفوا شنو هما لي ريغلاج حتى ديال هاد السونتر دو كونترول، لانه هو سهل وسهل جدا. كيفاش غنضيفو حتى هي سهله، يعني كما كنقولوا تستافدوا منها في جميع الامور. نبالايو accès à partir des apps activé accès à partir réglage bouton de retour centre de contrôle en tête balayer l'écran de base en haut pour afficher le centre de contrôle. balayer l'écran de bas en haut، يعني تسحب من التحت للفوق. حنا بالنسبه لينا كنقيسوا لا باغ دي تاش باش كتبان الباتري وهذا، وكان نسحبوا بثلاثه الاصابع من التحت للفوق وهو كيطلع لو سونتر دو كونترول. accès à partir des apps activé اكسي ا بارتير دي زابس. هذه اش كتعني؟ خصها تبقى هنا بالنسبه لينا، خصنا نخليوها اكتيفي. علاش؟ باش راني في وسط الفيسبوك بغيت نطلع سونتر دو كونترول، ولا في الواتساب لو نطلع سونتر دو كونترول ممكن الى ديزاكتيفيتا مي يمكن لي ندخل غير من لاباج من لاكاي، يعني من لاباج 1 ديال هذا. ما يمكنليش نطلع سونتر دو كونترول في شي بلاصه واحده اخرى. Autoriser l'accès au centre de contrôle depuis les applications. Lorsqu'il est désactivé, vous ne pouvez y accéder que depuis l'écran d'accueil. فوالا هو شرحها. Commandes incluses en tête. هاد كوموند انكلوز هما هادو اللي غادي نلقاوهم دابا، هما اللي عندنا، يعني انا ضايفهم في مركز التحكم ولا في سونتر دو كونترول. Lampe torche. لامب تورش. Réorganiser lampe torche. Enregistrement de l'écran. Réorganiser enregistrement de l'écran. Bouton déplaçable. هادو Action disponible. بحال دابا الا بغيت نطلع بحال دابا مثلا Mode économie d'énergie. Réorganiser mode économie d'énergie. هاد المود Bouton déplaçable. الا بغيت نطلعها Action disponible. الضغطه الاولى خفيفه والثانيه طويله نبقى قابط ونطلعها الفوق. Déplacer au-dessus de lampe torche. فوالا هاي غادي تولي Mode commandes incluses en tête. Mode économie d'énergie. ولات مود ديكور. Action disponible. Réorganiser lampe torche. Réorganiser enregistrement. Réorganiser enregistrement. Autre commande en tête. كنلقاو اوتر كوموند. Réorganiser enregistrement de l'écran. Bouton déplaçable. Action disponible. الكونترول غتطلع لي هي الاخريه، ولكن فاش غناجوتي هاد المساله اللي غناجوتيها دابا غادي تطلع لافون ديرنيير. Autre insérer accès guidé. Bouton كتلقى انسيري وكتلقى accès guidé. يعني كتلقى انسيري بحال دابا كيقول لك انسيري اكسي غيدي، وكتلقى من موراها اكسي غيدي. المهم بالايو Insérer alarme. Insérer appareil. Insérer Apple Télé. Insérer audition. Insérer calculette. Audition. Insérer audition. Bouton نبالايو حتى نلقاو اوديسيون او لا السمع. اوديسيون او لا السمع ونكليكيو على انسيري اوديسيون، نكليكيو عليها. Insérer audition. Insérer dictaphone. Boot chrono. Apple Insérer appareil. Insérer alarme. Insérer alarme. Accès. Insérer accès. Autre. Réorganiser audition.
Bouton. Déplaçable. ها هي ولات عندي Action مع audition. Réorganiser enregistrement de l'écran. Bouton. دابا Déplaçable. حنا اجوتينا Action. Réglage. Bouton de réglage. Centre de contrôle. Réglage. فوالا نطلعوا سونتر دو كونترول Centre de contrôle. Mode avion. Bouton. Voilà. Désactivé. غادي نلقاو Action disponible. Lampe torche. Sélection. Appareils auditifs. Appareils auditifs. Voilà. Sélectionné. Enregistrement de l'écran. Bouton. انغوجسترمون Action disponible. حتى هي الاخريه ولات من موراها Appareils auditifs. Bouton. اباراي زوديتيف. هي هذه منين غادي ناكتيفيو ونديزاكتيفيو هاد المؤثرات الصوتيه. اباراي زوديتيف اولا اجهزه السمع نضغطوا عليها واش ديال الضغط iPhone. عاديين. Non connecté. فوالا Sons en arrière-plan. Désactivé. Bouton. son en arrière plan désactivé نزيدو نبالايو Écoute en temps réel. Connecté à un appareil. Voilà. Sons en arrière-plan. Désactivé. Bouton. دائما كنلقاو son en arrière plan désactivé الا كليكينا عليها Sons en arrière-plan. Activé. Sons en arrière-plan. Écoute en temps. Sons en arrière-plan. Désactivé. ولكن الا Bouton. بغينا نجريو عليها بعد هذا خصنا هذا في الاولى يعني فاش كنسحبوا من الفوق للتحت من اليمين للشمال كنلقاو الاولى iPhone. كنلقاو ايفون iPhone. هذا او بارلور Sons en arrière-plan. Désactivé. Bouton. كاينه الاولى Écoute en temps réel. Connect. Sons en arrière-plan. وكاينه Bouton. الثانيه هذه كنشغلوا Sons en arrière-plan. Activé. Sons en arrière. Écoute. Sons en arrière-plan. Désactivé. Boot. Sons en arrière-plan. Pluie. Volume pluie. 80. Ajustable. 90. 100. 94. 10. فوالا 20. 30. Écoute en temps réel. Connecté à un appareil audio compatible. Sons en arrière-plan. Activé. Sons en arrière-plan. Sons en arrière-plan. Écoute en temps réel. Volume. Sons en iPhone. Non. iPhone. Sons en arrière. Volume pluie. 30. Ajustable. فوليوم بلوي Écoute en temps réel. Connecté à un appareil. Volume pluie. 30. Volume pluie. 52. Ajustable. Sons en arrière-plan. Pluie. Bouton. فوالا Sons en arrière-plan. En tête. هذا كتكتبني son en arrière plan بلوي ممكن نضغط عليها Bruit équilibré. Bouton. Sélectionné. Bruit clair. Bouton. Sélectionné. Bruit sombre. Bouton. Sélectionné. Océan. Bouton. Sélectionné. Océan. Pluie. Bouton. Sélectionné. Pluie. Cours d'eau. Bouton. Sélectionné. Cours d'eau. Sélectionné. Cours d'eau. Bouton. يعني هنا كنغيرهم وكنزيدوهم في الصوت اللي Sans en arrière-plan. خرجوا من هنا Écoute en temps réel. Connecté. Volume cours d'eau. 52. Ajustable. 42. Sons en arrière-plan. Cours d'eau. Bouton. Volume. Écoute. Sans en arrière-plan. فوالا خرجوا Sélectionné. Enregistrement de l'écran. Bouton. Sélectionné. Mode économie d'énergie. Là. Sélectionné. Appareils auditifs. Bouton. فوالا خرجوا حنا كاع من هذا iPhone. Sons en arrière-plan. Cours d'eau. Bouton. Sans en arrière. Pluie. Bouton. Océan. Bruit sombre. Sans en arrière-plan. خرجوا Volume cours d'eau. 42. Sans en arrière. iPhone. Non. iPhone. Volume. Écoute. Sans en arrière-plan. Appareils auditifs. Bouton. Appareils auditifs. iPhone. Non connecté. Sons en arrière-plan. Cours d'eau. Bouton. Volume cours d'eau. Écoute en temps réel. Sons en arrière-plan. Activé. Bouton. Sons en arrière-plan. Désactivé. هكذا غادي نكونوا شفنا كيفاش ناكتيفيهم كيفاش نديزاكتيفيهم بالنسبه كيفاش ناكتيفيهم من وسط الريغلاج انا غنخلي لكم الرابط ديال الشرح داخل علبه الوصف الشرح ديالنا غادي يتقضى ان شاء الله هنايا شكرا على المتابعه والى اللقاء في شرح اخر تحياتي